जय जगन्नाथ सांग मैंने आ गोटे मो नुआ ब्लॉग को आपण मानू स्वागत करछि। तो आज आम गाँव गोटे मेला होची तो मु सांग मैंने सब आसु बुलते। तो प्रथमे आज बाबा को दर्शन करवा। तो चलो बाबा पाक आम ए जाऊँ। तो बाबा को दर्शन करके बुलाबुली टे करवा। तो चलो एक फास्ट बाबा को दर्शन करिए चलो। तो भाई मैंने आम आसी पहुँच जाइलु ठाकुर पाखे। आउ बाबा को चलो देखा दर्शन करिया बाबा को। बाबा दक्षिण चंद्र को देखी पारे। तो नना टे किसी कहते बाबा विषय। आज्ञा आमर ये बाबा दक्षिण चंद्र सिद्ध पुरुष गोरु गाई पशु पक्षी उद्देश्य मानसिक रखिले मानसिक पूर्ण यह आज को 3 पुरुष चली प्रत्येक पौष मास अमावास्या तिथि मुख्य पूजा करा जाए बाबा महिमा पशु पक्षी प्रति। केते वर्ष है तो आम 3 पुरुष शुणी आसुचु बुलाबुली मो सांग जना गोटे पुष्पा चश्मा गोटे धरिकी आई। तो देखिए पुष्पा चश्मा पिंधि सांग पुष्पा चश्मा पिंध पूरा झुकेगा हीरो भूया देखा सांगटा गुपचुप खाई झाड़ा गोटे पिलाटे गुपचुप खाई झाड़ा मो सांग भगवान देखाईगला। ओम भी देखाईगला भाई भी देखाईगला सब। तो आम आसिक चुस्की पूरा भाई को सपोर्ट करो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम में फॉलो करो लाइक दियो एति कहि। तो एति भाग्य पे भाई हमटे खाइ दियो ओ पूरा चुस्की टेस्ट हम भाई के देखो चुस्की टा पूरा पूरी टानी टानी खाउजी जे पूरा सांग देखा गला। तो रानी किछि काम बुलाबुली करलु ना जस्ट आसी पहुंचली तो त्या काम बुलाबुली। तो रानी आछि खेलना नबा पे रानी को रानी जीपटा नब देखो रानी खेल नहीं जीपटार ना रानी बसिक खेल ना। तो रानी जीपटा जाए बसिक बुलियो। आ रानी कौन बुलाबुली कौन कलुनी कौन जस्ट आसी पहुंचली देखिए फास्ट पेट पूजा तापर जा। तो रानी आगे खाई खाई पूरा पूरी मोटा छोटा हो गलानी अधिक खाइबार लगे आउ कौच यात्रा आज हम। तो भर देखु तो सब बुलिक देखुँ। तो भर सब बंधाबंधी चली। तो रात 1 बेलू यात्रा स्टार्ट हो प्राय। तो रात 1 आज लोक मैंने सब एंजॉय करेंगे। फास्ट राति दक्षिण चंद्र पड़िया सब जो यात्रा हो विश्व दरबार सब देखा लगे आसवे। तो ये देखी पारे सब चलना सब कार्यक्रम चली रही। तो सब ये लाइट फाइट सब बंधा बंधी होचे। तो ऊपर सब माइक्रोफोन सब बंधा चलचे। तो ठीक रात 1 बेलू यात्रा आज स्टार्ट हो। तो देखा लगे आसवे। तो भाई मैंने आज आम जाऊँ। तो पाखापाखि पहुंची गलुनी। तो आज है सेकेंड दिन बुलाबुली करते जाऊँ। तो ये स्वाधीन एपटे अनिल पूरा पूरी कौन सुइटर फुटर नाई कि बासुची खाली खाली सेंट फेंट पकड़ी पड़ी जाइए। आम कुनी बच्चा है देखे हाथ हल दे डर की नुची जाऊँगी कैमेरा आगे आसे लाज कर पुणी बबुल एपटे बबुल टिकेट फिकेट काटिया नहीं बबुल पूरा पैसा दबा आज आनी 2 कोटी टंका। तुम विश्वास करनी बबुल आज 2 कोटी टंका आनी स्वाधीन आनी 7 कोटी टंका। बर्तमान स्वाधीन एपटे ये कोटी ये 7 कोटी टंका आनी बबुल स्वाधीन आनी। यही देखु जाई सी अशोक घुगुनी स्टल नाम परिचित देखी पारे। ए बाबुलू आ 2 कोटी टंका मालिक होई कौन केमी लगुच तुमको किछि तो लागुनी घुगुनी खाइम बोली अशोक दुकान को आसी। तो आउ बुलाबुली करिया चल आगु चल आमे चाल चली जाऊँ। आउ किछि समय पर आमे जाई पहुंच जिमु मठ यात्रा जाई। तो यात्रा रे बुलाबुली करवा। आउ सब सांग साथी माने आस्थिबे सब सांग साथी सहित आमे सब मिसिकी मजा मस्ती करवा। चल बुलवा चल आउ। तो भाई मैंने एगना तो मेला बुलाबुली करछु। तो मेला बुलाबुली करू तो पहुंच जाइछ गोटे राबिड़ दुकान पाखे। तो भाई को राबिड़ दुकान पाखे आसी पहुंच जाइथिलो। तो ये राबिड़ थुआ। तो भाई भाई कौन राबिड़ रेट केते अछि 20 टका। तो राबिड़ रेट सब 20 टका अछि। तो राबिड़ भाई केमी तैयारी होछि क्षीर अमूल
ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ତ ରାବିଟ ଟା ମୁଁ ଆଜି ଖାଇମି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ରାବିଟ ଟା ଦେଖିବା ତ ରାବିଟ ଟା ତ ଆସିଥିବ ଯଦି ମଠା ଯାତ୍ରା ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ରାବିଟ ଟା ଖାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତ ଏଠି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ରାବିଟ ଟା ତ ଭାଇନା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ତ ରାବିଟ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ତ ରାବିଟ କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇକି ଅଛି ତ ଦେଖି ଯାଇକି ପୁରା ଆସିକି ପୁରା ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାବିଟ ଟିକେ ଏଠି ମାନେ ଫେମସ୍ ଅଛି ଅଧିକ ହେଲା ରାବିଟ ଟା ତ ରାବିଟ ଟା ଆସି ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାବିଟ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଆଜି ବୁଲତେ ବୁଲତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ହେରିକା ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତ ଏଠି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସୋମେଶ୍ରୀ ସିଏ ଆମ ମାମା ଏ ରାନୁ ତ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବନି ରାନୁ ତ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତ ମାମା କ'ଣ ବୁଲିଲୁନି ଟିକେ କହିଦେନି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ ବୁଲିଦେ ମାମା ଖାଲି ହସୁଛି ସେପଟେ ରାସରୀ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ରାସରୀ ଟିକେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କ'ଣ କଲେନି କ'ଣ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲିକି ସବୁ ଆଜି ରାସରୀ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଘିରି କ'ଣ ମାନେ ବୁଲିଲୁନି ଟିକେ କହୁନୁ ଟିକେ ବୁଲଛି ତ ଇଏ ବୁଲଛି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆମକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ମତେ ବି ଦେଇଛି କିଣିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମ ପାଇଁ ରଖ ଲୁଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ତ ଏଇନା ଯାଉଛି ଦୋଳି ଖେଳି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ତ ପଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋଳିଟି ତ ଏପଟେ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ କିଛି କହୁନି ଚୁପଚାପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟା ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଟୁଲିଆ ବି କିଛି କହୁନି ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଚକୋବାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟା ଖାଉଛି ଉମାଦ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କଲୁନି ମାଣ୍ଡୁ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ଉମାଦ ଖାଲି ବୁଲିକି ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି ତ ଉମାଦ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆଉ ତା ପ୍ରମୋଦ ବି ଦି ଜଣ ହିରୋ ଟୋକା ପୁରା ପୁରା ମିଶିକି ଟୋଟାଲ ପିଲାଟା ଜିମ୍ କରି ଯାଉଛି ବଡି ଦି ଜଣ ହିରୋ ଟୋକା ତାଙ୍କ ତାପରେ ଉଡେଇକି ସବୁ ଝିଅ ପଟେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ତ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ତ ସବୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ତ ଏପଟେ ଦୋଳି ଗୋଟେ ପଙ୍କଚର ହେଇଗଲାଣି ତ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ସବୁ ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି ଛୁଆ ମାନେ ଖୁସିର ଲହରୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଖୁସିର ଲହରୀ ବହୁତ ତ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବସିଛି ତ ଦି ଜଣ ଛପିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛପିରି ଇଏ ଆମ ଜଣାଶୁଣା ଛପରି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ଭଲ ଭଲ ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୋକାନ ସବୁ ମାନେ ପଡିଛି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ପଡିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପଡିଛି ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳାରେ ଜାଣିପାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ମେଳାରେ ତ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଚୁସ୍କି ଫୁସ୍କି ସବୁ ଦୋକାନ ପଡିଛି ତ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ରାଣୀ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା ରାଣୀ ଖାଲି ଖାଉଛି ରାଣୀ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲୁଣି ବହୁତ କିଛି ଖାଇଲେଣି ଫାଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ ରାଣୀ ଏକୁଟିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଦଉନି ଟୋଟାଲ ତ ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି ହେଲାନି ନା ହଁ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା କଲଣି ସବୁ ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ତ ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଖାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ତ ଖାଲି ତାର ଶୀତ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ ପୁରାପୁରି ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ଟପର ଦେଖିକି ଆସିବେ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 100 ରଖୁଛି ପୁରାପୁରି ପିଲାଟା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭାଇ ବୁଲିଲୁଣି ନା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲା ସରିଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ତ ଆଉ ରାତି ଯାତ୍ରା ବାକି ଅଛି ଦେବାଶିଷ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ ନା ଆଜି ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସାଙ୍ଗ ଆଜି ରାତିରେ ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ଏପଟେ ଆମ ବଳିଆ ଭାଇ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବଳିଆ ନା ଟିକେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କଲନି ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ବଳିଆ ନାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲେଣି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲି ଚାଟ୍ ଖାଇଲି ଚାଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ମୋ ବଳିଆ ନା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ତ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା ଆଜି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ମଠା ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଏକାଥରେ ବଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତ ଆଜି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିଲେଣି ସବୁ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ
आज तो आम गाँव जात्राटा भी होची यात्रा सहित किसी भी दुकान भी बसची आज साहू भाउज आसी आज मुख्य आकर्षण साहू भाउज साहू घर भाउज साहू भाउज तो आज यात्रा सेपट हम आज तो सब आम टिकेट फिकेट सब काट सारचु तो राति यात्रा हम तो आज जीवा राति यात्रा देखते आ राति यात्रा गले मुझे गोटे वीडियो करी भल वीडियोटे आ सेठी देखिया सब कौन सब हो तो ये सब लिखु भाई काली मुख्य आकर्षण होची रानी पंडा तो काली रानी पंडा आसो तो ये अनिल भी देखा जाए अनिल कौन सब बुली खाइलु कौन आइसक्रीम खाई तो आइसक्रीम तो जहाँ पचास सी कहते आइसक्रीम चाट खाइचु तो ये बुनुआई आउटे पचाता बुनुआई कौन बुली सब खाइल कौन सब जिन पनीर खुप्तुखु पनीर खुप्तुखु खाई बुनुआ भाई बुली बुली मो नानी सहित देखा जाए सरस्वती नानी कौन सब बुलिलुनि तो सब बुली चला नानी तो ए आइसक्रीम खाऊ नानी एक तो कौन सब खाइल कहीदेल तो चाउमिन आइसक्रीम खाइले तो एपटे मामुनी देखी पारे तो मो बुले भाई मैंने बुलाबुली पर आज यात्रा देखते पड़ी आसलु तो आज विश्व दरबार गोटे भल नाटक गोटे अच्छी तो ये यात्रा पछपटे देखिए पेंडालटा तो चलो यात्रा भर देखा यात्रा कौन सब हो सब बुलाबुली करवा आ यात्रा केमती कौन सब देखे सब वीडियो आ भल लगे लाइक कमेंट शेयर करवा आज पूरा हैप्पी न्यू ईयर अनिल पटे केक बोल दे तो मना कर सत्य मत केक मार दे तो पिला तो चुलिया तो चल देखिए आगे अनिल भाई तो अनिल भाई एंजॉय कर पूरा हैप्पी टोटल अनिल भाई आसे लगे पड़ो मैंने कल रात जात्रा देख सारा पर तो पुणी आज पड़ी आस पुणी आउ थे बुलते मठ यात्रा को तो मो सांग पुणी भगिया आज तो भगिया दूसरी मथुरा केक दूसरी भगिया तो ये मथुरा केक देखी पारे तो मथुरा केक ये खाऊ आम आप लंका चप कटलेट आउ मथुरा केक आप दिटा खाइबा आइसक्रीम गुचुप फुचुप सब खाई बुलाबुली करा यात्रा आना तो खाऊ पूरा पूरी भगवान मस्त जबरदस्त जबरदस्त
ମସଲା କେକ୍ ପୁରା ଖାଇକି ପୁରା ଭଗିଆ ଖାଇ ପୁରା ପେଟ ବାହାର କରିଦେଲାଣି ଆହୁରି ପୁରା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆହୁରି ପୁରା ଟାଣିକି ଖାଉଛି ପୁରା ଆଉ କଣ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖୁନ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି ତାପରେ ମୋଟା ପୁରା ଗୋଟା ପୁରା ଚୋବେଇ ଖାଇଯାଉଛି ପୁରା ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ହଉଛି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଦଉଛି ଏଇ ଆଣିଲାଣି ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟଟା ଭଗିଆ ଆଉ ଭଗିଆ ଯିବା ପରେ ରଢିଛି ତ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି ଭଗବାନ ତ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟଟା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ତ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟଟା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟଟା କରୁନ ମୁଁ ଖୋଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ ତ ଭଗବାନ ଗୁପଚୁପ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢିଆ ଅଛି ତ ଖାଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଗିଆ ଖାଇ ଦେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ତ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସବୁ କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବୁଲାବୁଲି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପୁଣି ଏଠି ଗୋପାଳ ଦେଖାଗଲାଣି ଗୋପାଳ ଆଉ ଗୋପାଳ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ହଁ ସେଟା ତ ସେ କରିବେ ଆଉ ଗୋପାଳ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ଗୋପାଳ କଣ ବୁଲିବା ନେଇକି ଆସିଲାଣି କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସ ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆମ ବାବନ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ପୁଣି ଏଠି ବାବନ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଦେଖାଗଲା ବାବନ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଆଉ କଣ ସବୁ କଣ ଆଜି କି ଯାତ୍ରା କଣ ଆଜି ହବ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆଜିର ବହି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଟିକେଟ ବି କମି ଯାଇଛି 200 250 300 ବି କମି ଯାଇଛି ଆଜି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରାତି ପୁରା ବୋବାଲ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ଏଠି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଜି ପଡ଼ିଛି ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଜି ରାତି ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖି ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ ନା ତ ଆଜ୍ଞା ଭଗିଆ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ପନିର ଖୁତୁକୁ ଖାଇତେ ଆସିଛୁ ତ ଭଗିଆ ଦେଇଛି ପନିର ଖୁତୁକୁ ଖାଉଛୁ ତ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ପନିର ଖୁତୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଚାଲିଛି ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ପନିର ଖୁତୁକୁଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆଜି ମଠଯାତ୍ରା ଲାଷ୍ଟ ତ ଏଇ ଯାଉଛି କିନା ଏଇଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇମୁ ତ ଖିଆକୁ ସରିଲାଣି ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ଏଇଠୁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ